नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय प्रथम खबरटी रहिछि श्रीमंदिर को मिलिछि विशाल दान पुरीर जगन्नाथ मंदिर देश व्यतीत सारा दुनिया रे प्रसिद्ध तबे श्रीमंदिर को मिलिथिबा दान विषय रे सुनिले आश्चर्य होई जिबा आपण 3 वर्ष मध्य रे श्रीमंदिर को मिलिथिबा दान विषय रे विधानसभा रे खुलासा करा जाईछि। शनिवार विधानसभा रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ଏହା କହି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ ବାକ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାର୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୃହରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ 2021-22 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ ବାକ୍ସରେ 40.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମାଧ୍ୟମରେ 59.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ 12.60 परवर्ती खबर रही भुवनेश्वर रे सीबीआई रेड राति रे होइथिबा सीबीआई रेड घटना रे आदित्य देव इंफ्रा लिमिटेड रो निर्देशक देवदत्त महापात्र को अटक रखिछि। सीबीआई देवदत्तଙ୍କ समेत तांको 3 सहयोगी मध्य अटक अछंती। सीबीआई देवदत्तଙ୍କ भद्रक स्थित पैतृक घर नखरार भड़ा घर एवं उत्कल हाइट रे थिबा ऑफिस रे चढ़ाऊ जारी रखिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार केंद्र सरकारଙ୍କ 100 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार डील हातेबा पई होइथिला योजना। एही डील रे जने सरकारी अधिकारी संपृक्त थिबा सूचना मिली। 3 मास पूर्व सीबीआई नजर थिले अभियुक्त। सीबीआई चढ़ाऊ बेले आदित्य इंफ्रार अधिकारी धरा पड़िथिबा बेले संपृक्त सरकारी अधिकारी खसी जाइथिबा सूचना। परवर्ती खबर रही निवेशकंक पई बड़ स्कीम मात्र एतिकी दिन रे पैसा डबल। पोस्ट ऑफिस रो एही स्कीम रो नाम हेउची किसान विकास पात्र योजना। एही स्कीम रे निवेश कले आपनक मूल टंका मात्र किछि मास मध्य रे डबल हेबो। पोस्ट ऑफिस रो एही स्कीम रे देशर अनेक नागरिक निवेश करूछंती। आपण एही योजना रे किभली निवेश करिवे ताहा आज आमे आपनक कहबो जहा फल रे आपनक भविष्य भी सुरक्षित होई परिबो। एही स्कीम रे निवेश कले आपनक 7.5 हार रे रिटर्न मिली थाए जहा जे कोनोसी फिक्स डिपॉजिट रिटर्न हार ठारू अधिक। एही स्कीम रे मात्र 1 लाख टंका निवेश कले 115 मास रे आपनक टंका 2 डबल हेबो अर्थात मैच्योरिटी टंका भाबरे आपनक 2 लाख मिलिबो। किसान विकास पत्र योजना रे 1000 टंका रो निवेश आरंभ करि परिबे। एही योजना रे निवेश करिबाकू अधिकतम सीमा किछि नाही। 10 वर्षर नाबालिक मध्य एही योजना रे निवेश आरंभ करि परिबे। एक किसान विकास पात्र योजना रे नोमिनी सुविधा मध्य उपलब्ध रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि लांचर प्रमाण खोजिला बीजेडी। गत सरकार समय रे एसओ चाकरी पई होइथिबा लांच कारबार अभियोग को नै बीजेडी विधानसभा रे शनिवार तुम्बी तोफान करिछि। घटनार तदंत करिबा सह एनै मुख्यमंत्री गृह रे विवृत्ति दियंतु बोली दाबी करिछि। अन्य पक्षरे कांग्रेस आदानी को जमी जोगाइबा ओ लांच कारबार को नै सरकार को घेरिछि। विरोधी दलंक हट्टगोल जोगु विधानसभार दिन तमाम कार्यक्रम बर्बाद होई जाइछि। 10:30 मिनिट रे बाचस्पति सुरमा पढ़ी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करथिले। भाजपा सभ्य मानस दत्त पचारिथिबा बालेश्वर रिंग रोड स्थिति संपर्कित प्रश्नर उत्तर देबाकू से पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को कहिथिले। हट्टगोल माध्यम रे मंत्री रो उत्तर पढ़िथिले। परवर्ती खबर रहिछि दलालंक पई जेल प्रस्तुत कहिसेंती मुख्यमंत्री। बरगड़ रे पूर्व सरकारंक उपरे बरसिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पूर्व सरकार चाषी को मिछ प्रतिश्रुति देथिला। दलाल माने चाषी को शोषण करुथिले। पूर्व सरकार दलालंक को सहयोग करुथिले। बीजेपी सरकार को 6 मास पूरीबाकू आ 5 दिन बाकी रहिला। नुआ सरकार कथारे नुहे कामरे विश्वास करे सही पारि नाहंती बीजेडी और कांग्रेस। चाषींक उन्नति पई बीजेपी सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। दलालंक कोनोसी प्रश्रय दिया जिबो नाही। दलालंक पई जेल प्रस्तुत अछि बोली मुख्यमंत्री निज वक्तव्य रे कहिसेंती। परवर्ती खबर रहिछि मिछ दस्तावेज रे राशन हड़प करुथिले होई जानतु सावधान। देश रे केही भोकिला रहिबे नाही। एही उद्देश्य साधन करबाकू केंद्र सरकार राशन कार्ड योजना करिसेंती। मिछ दस्तावेज आधार रे राशन कार्ड हाते गरीबंक राशन खाउछंती। यदि आपण भी एही तालिका रे अछंती तेबे होई जानतु सावधान। होई पारे एमिति घोटाला रे कार्यानुष्ठान। भारत सरकारंक तरफरु नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंतर्गत कम मूल्य रे राशन सामग्री जोगा जाउछि। एही योजना को केही हड़प करबाकू चेष्टा करुथिले एहा विरोध रे दंड विधानर व्यवस्था रहिछि कारण एहा बेआईन तथा अपराधिक काम। यदि केही एही अपराध रे धरा पड़े तेबे तांकू जरिमाना ओ दंड विधान हेबार व्यवस्था रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि प्रेमिक धोका देला विष पीले युवती। अलगा जातिर युवकंक सह प्रेम संपर्क रखिबा हेला काल। विवाहर प्रतिश्रुति देथिले युवक किंतु प्रतारणा कले। फଳରେ युवती जनक निर्यातनार शिकार होई शेषरे विष पी जीवन हारिथिबा अभियोग होईछि। युवतींक मृत्यु परे परिवार समाजर लोके ओ जाति भाई माने युवतींक मृतदेह छू नाहंती। शनिवार सकाळ ठारू आज 2 दिन होई गला सब सेमिति पड़ी रहिछि। अंतिम संस्कार होई पारु नाही। एही प्रेम संपर्कर एक दुखद घटना कोरापुट जिल्ला बैपारीगुड़ा थाना अंतर्गत कलापड़ा ग्राम
ନିଲାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖାତାକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଖାତାକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା ବରଗଡ଼ ସୋହେଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସହାୟତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 2300 MSP ସହ 800 ଇନପୁଟ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର ଇନପୁଟ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲାର ଇଚ୍ଛାପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। MSP ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଖାନ୍। ଜଣେ ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବବି ଖାନ୍ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ବବି ଖାନ୍ ABVP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଫୋନରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବବିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ABVP ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ନୁହେଁ, 2018 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରହିଛି। ଅନେକ କାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି ବବି ଖାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ବିଜାପୁରରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସ୍ୱାମୀ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ଭାବି ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସିଛି। ପୁଣି ମାଓବାଦୀମାନେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି SBIରେ କିରାଣୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ କ୍ଲରିକାଲ କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ସହ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 27ରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜେନେରାଲ OBC EWC ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 750 ଟଙ୍କାର ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି SC ST PWD ESM DSM ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେବଳ IG କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଫୋନ ଟ୍ୟାପିଂ ଅର୍ଡର। ଫୋନ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ବା IG ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫୋନ ଟ୍ୟାପିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଲିକମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅଧିକାରୀ ଏପରି ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମେସେଜର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି OS ଅଫିସରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। OS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବଦଳି ହୋଇଥିବା ତଥା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା OS ଅଧିକାରୀ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 11 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ କିଛି OS ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଦଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ OS ଅଧିକାରୀ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବପରି ନିଜର ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।